Okay, good morning. Travel kami ulit papuntang Oroquieta City. So, we're back on the road. Oh, sigap, Lulu. Sigap, sige. Sigap. Go. Ready, steady, go. Nahiya na sigap magsalita ng back on the road. At it's another long travel for us para sa aming Toyota Wigo. Okay, nandito kami sa may Isulan area. Siyempre, ang aming punta dito ay CR. Talagang mahalaga ang CR sa lahat ng mga travelers. Kaya importante yung establishment may CR. Yeah. No. See that? No, tunnel. Busog ang iba. It's not a tunnel. Oh, you see that? No. No more. No more tunnel. Going up. Let's see the tunnel. Going up. Let's see. Why covering your eyes? I'm scared. We're scared. Oh, you see that? You're old now. You see that? You see that? You're old now. You old. You are 3 years old, Gab. I don't. My goodness. I cover my eyes. No, don't cover your eyes. Why? I'm too scared. Scary? You look the rock. Don't cover your So eyes. beautiful rock. That's a See big that? rock. Beautiful rock. Yeah. That's See so that? Hello, onion. Look. No. Very scared. Lolo, use the light. Lolo, use the light. Look, use the light. Okay, Oh, light is on. Very scared of the tunnel. I'm too scared. Okay, it's coming. Okay. Oh, Okay. ta-da! Da-da-da-da-da. Time check. Uy! Bakit ginapalo si Lolo? Time check is 1:55. Dito kami sa Molave, Zamboanga del Sur. Pasok na kami ng Misamis Occidental. Wow. Trees. Beautiful trees. Mahogany trees. Tayo na yung pagkakato. Okay, it's 2 p.m. Welcome to Misamis Occidental na nakabutang dari yung Samis wala, di ba? Misamis Occidental na wala na may sa Zamboanga del Sur. Nag-ihe! Oh no, a storm cloud, Mamita. Yeah. Another storm cloud overhead. Clouds. The wind's coming. Oh no, that's so scary. Dito na kami sa plaza na Oroquieta City.
Karma? Wala. So, ari siya mas barato, 27 lang. Shawarma wrap niya, 27 lang. Shawarma rice. So, dagatan liner. Ini, oh, may beef pares sila dito. Oh. Chicken protein. Ayoko ng kalilang ka. Pitarap. Siomay, may siomay sila. Oh. Tingnan mo yung siomay nila. Gawa ako sweet sauce. Ah? Gawa din ako sweet sauce. Hindi na tayo magkain doon sa ano eh. Dito na lang pala tayo magkain. Eh na? Kano, Doy? Lala? Ang Anong gusto tayo? Kasi may bawal pa. Gab, dito ka lang, Gab. Isa lang siguro, tunga lang ta. Hinay mo ta mga on. Lala, can you hold it? Why? Can you hold it? You want to give that to me? I will eat this one. No, you try it. Ah, Get. you want to try pares? Ay, siyang Gab, kay gaubo ka, Gab. Dari ka. You wanna try to eat? I want. Okay, they're lunch. Lunch? Anong klaseng palamig yan? Pandan? Okay, let's eat. Let's eat pansit. Ano, itawag natin si Manong. Mamaya lang. Balik tayo dito. Ay, ito yung makain mo. Ay, ano mo natin doon? Wala ko bayo. Ano yung ari naman dala ko? Yan, nandito kami sa Oroqueta City para makatikim ng pares. Ito kamot ko? Grabe ka, sirit. Wala na, sirit. Pag sa Oroqueta City kami, dito kami natutulog sa Emily's. Kasi katabi lang siya ng 7-Eleven. Malapit din sa Mercury. Your brother. Nanggawa na, sikat-sikat. Saan wala niya sa Really? iwan? Hindi na break. Five. Kung late ka, nakay mo to. Oh. Big and leg. Oh, Wala pa yung i-order sa inyo. Wala pa yung dapat. what the fuck, my Wala pa yung Hindi ka kumpiyansa kay gamay. Pwede rin sa inyo.
Kana lihata kana be. Dulu ka ya. Gusto ilana. Gusto na? Hey, Tita Honey. Tara papel na Stop. tulog. Tita Honey. Sumak. Kaya ba ito ba may kuwan? Murinti, tubig. Balik ano. Come on. Bakit ay kagbuho? Gab. What's that? Ang ice cream. Wow. Klaro mo ko? Did you say thank you? Oh no! Stop! My ice cream done. Chocolate. Oh, okay na. Tito Laklak. Okay na. Tito Laklak gave you ice cream naman. It's okay, Tito Laklak. It's okay. Huwag maglayo, kaya baka matumba ka. Is it okay? Sarap man? Sarap man ice cream mo? Say thank you. Say thank you to Tito. Say thank you to Tito. Thank you, Tito. Okay. Huwag na, Tito. No, Tito. Enough, Tito. Okay na. No, Tito. No, Tito. Enough, Tito. Hello, friends. Gab, come here. Oh, there. Oh, stay. Oh, picturean. Sige. Stay. Tindog lang, steady lang. Ana lang. Ana. Okay. Friendly. Bisa ko sa forma. Okay. Yeah. Sige, bye-bye, friend. Thank you. May lang, wait, ikaw. Ang laptop niya, yung kitago niya. Ang cellphone ng yung gipatong na bakit. Nasa sa plato. Tapos nasa lupang niya pa ang kalamuskin daw, nagtatapon ba? Tuguan siya nga nung sa lupang sa sagdanan. Kaisa lang, ha? Isang klang. Baro kuya, oh. Ang nakunin na. Ayaw ng baby magpabaro. Sige lang, okay lang. It's okay. Uy, hindi siya. Wala kakita. Ay, hindi kayo makalap. Oh, give to mamita na to. Oy, gagawin! Not on your face. That's a mop. Yeah, let's him up. Okay, balik na yan dito sa lalagyan. Baka mas mura yan. Masam na lang. Kanina na kayo. Q.
Zero. Nandito kami ni Gab Gab sa squid. It's dark in here. Oh, squid. Oh. Yeah, Gab Gab's not scared of the squid, right? We're not scared of the squid. Hello, squid. Bye, squid. We'll go now. Is that Lolo? We're going now. No. Ubo ka na, oh. We're going now. Are you going, Monica? Oh no. Mahuli ka. Wala pa may dyan. Ako anak ko eh. Ayatat. Saan? Uy, wala. Walo ka gramo. 8 grams. 1 kilo. Ilang 1 kilo? 180. Ah. Mga na 200. Mga na 200. No. Nalaman mo, natol mo po. Oh, natsambahan nga namin. Duaw Halo ka. the leader. Halo the leader. Kita na pa bila sunod magtiguang lan. Kita na po sunod magtiguang. Nakuha naman din ini diri lan no, naguot na. Nag-uog na lang, ako yung magkakilid ta niyo. Asan ang butas ni Uyong diri? Ay di kami nag-agilan no. Nasi, sa kasa. Nakare mo dire, wala pa. Atong bago lang kay nagpa-picture na gani men kay abi na mo gumana kay nanay bulak, nanay. Oh, namatay ng ilaw. Lala, matay lagi ilaw. Hangin siguro. Nagsunod ba wala? Wala sarado man. Tango. Wala, namatay lagi ang light. Tay. Convigate kandado man gyud ni. Sila sa ako manilon. Sarado kandado ay tay susi. Di ano kaya lang alam magbuhat tulugay tayo. Asa na kaya diyan? Pilapti. Oh, 40 years na si. Surte kay 40 years anniversary na ano din surte. Surte ni. 40 years anniversary ni Uyong. Rich people eh. Mayo kay naatol nga. Nakabisita din sa Urugita. Rich people siya. Rich people. People may kay naka-attend may Diri me. Oh. Nana mo ang uban wala man. Ang kulitoy asa ka? Pobre na pobre. Kon. Di kapoy. Unsa nang kulitoy oy? Bye. Dulay po Hi. Wala, yung kapoy yung drive. No. Di na kapoy yun sa drive. Lagi. Okay. Hello everybody. No, not yet. 200 plus ng No, kilometers. not yet. Say hello to everybody. Hello everybody. Hello Auntie Vicky. Hello Ate Vicky. Go. Hello Lola Vicky. Hello, little Vicky. Hello Lolo Litoy. Hello, little. Okay. Lolo David. Hello Lolo David. Hi friend. Go. Hi, friend. Hi Lolo David. Hi, little. Wow. Okay. Okay. Bye, Bye. everyone. No, not yet. No, we will go now. Na. Grabe 40 years na si Uyong no. Oo. Tibay man ang iyang kuan day uy. Marmol no. Dili kay na maunsa kay di man gud maulanan. Na may atop. Dida yan ang nay atop. Dili madaot ang kuan ba? Asa atong mga bakos ani? As manong.
Oh, nara. Tuhaw na. Muli na mi guys. Kuman na. May no kay dili ta magkuano nang dili na sa buton niya lano. Dili na sa buton ba. Uy, sa una no dili pa man kaini puno. Ano rin, nabulubuan na nga nag-silinto. Obiya ni apuhan sa congressman. Unsa ni? Almunte. Almunti. Ko ana dai. Rich dai niya. Iya. Oh, iya haling. Siya nagsiminto aron di ta man Iya sa. haling unahan ba o apuhan? Oo. Oh, nag-siminto. Yahay. Pero, sila haling niya, gisiminto mas kalan. Mas maayon din yung dipita, okay? Dami gwapo diri Gibuhatan gid kuan. Oh, dayon. Dayon asa ta? Gold lang. Gold. Init man. Ako nga, kuhan. Chop soy. Tapos, kuhan. Ano sulitin niya? Fish tinula ba? Fish tinola di ay? Iya, iya, di. Ako isda. Iya. Lain po, ang ilahapon, lain chicken. Ay, unsa man mag-chicken taw, dili na lang. Chicken ko sang Tinola. Sige. Duha ka tinula. Manok ko. Mag-mango shake ka. Ikaw mango shake pa ka? Hindi na. Doon na lang kami mango shake pa. Ay, magalo-alo pa ka. lunch. Mayroon pa kami naiwan na halo-halo, wala pa aming mga drinks at saka lipstick. Lipstick. Wala pa. Wala na sila. Wala pa na artist yung talong. Ito na